go for a ride. R1 muna tayo ngayon. Wait. Ano? Damn. Okay. Wait. Would you look at that? Okay, let's try. Mataas siya, pero okay lang. Not bad. Hindi naman siya ganun kataas. Okay. Mode A. Power 1. Test ride! SMR vid ang R1. Sarap, grabe yung adrenaline bar. Woo! Wheelie. Grabe nag-wheelie. Oh. Nag-wheelie ako, Jay. Oh my god. Hindi kaya. Grabe. Oh my god. Alright. Sa wakas, tangin. Oh my god, quick ride lang ang ating R1.